ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब सतो प्रधान बन, अब सतो प्रधान बन, घर जाना है। अब सतो प्रधान बन, घर जाना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ, इसीलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का, निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो, अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो, उन्नति का सदा ख्याल रखो। तो बाबा बोलছেন, আজকে যেন আত্মার তিলক লাগানো থাকে, আর আমাদের তিলক খুব সুন্দর, একদম জগমগ করতে থাকবে আত্মা কপালে, তাই না? তো সারা দিন आत्मा और बाबर याद, तो उन्नति होते থাকবে। प्रश्न, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी क्या है? বাবার পড়াশোনাতে আগে বাড়ছি না পা স্লিপ করে নিচে নামছি? বাবা বলছেন তার লক্ষণ কি হবে? उत्तर, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा, तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, यह शरीर तो छीछी है, यह शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब घर जाना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे, दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं, अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे, अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी, चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वो फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे, वो फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल, ऐसे बच्चों को आगे चल, साक्षात्कार होंगे, साक्षात्कार होंगे।
फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। তো বাবা বলছেন যত পড়াশোনাতে আগে বাড়ছি কিভাবে অনুভব হবে, দিন প্রতিদিন হালকা হয়ে যাব, আরও দিব্যগুণের অনুভব হবে যে দিব্যগুণ আমার মধ্যে আসছে। আর যদি বাবার পথে ঠিকঠাক চলছি না তো বাবা বলছেন আসুরি গুণ দেখা যাবে। বাবা বলছেন বাবার ইয়াদে থাকতে পারবো না, তখন বুঝে যাব যে বাবার পথে আমি এগোচ্ছি না, আমি পিছিয়ে পড়েছি, বাবার ইয়াদ থাকছে না, দৈবী গুণ ধারণ হচ্ছে না, আসুরি গুণ প্রভাব দেখাচ্ছে। बाबा बोलছেন ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़े। তাই না, বাবার হাত ধরেও পরিবর্তন হতে পারলাম না তো কী অবস্থা হবে? বাবা হিসাব তো নেবে না যে এত পড়ালাম তোমাকে আর তুমি কি করলে, তাই না? ओम शांति। बुद्धि में यह ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। বাবা বলছেন বুদ্ধিতে বসিয়ে দাও যখন আত্মা আমি পরম ধাম থেকে সত্যযুগে প্রথম এসেছিলাম। কেমন এসেছিলাম? শতপ্রধান, 16 কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন, সেইভাবে আমরা আত্মাগুলো এসেছিলাম। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देह अभिमानी है। বাবা বলছেন এখানে তো সব বাচ্চারা বসে আছে, কেউ দেহি অভিমানী আত্মা অভিমানী হয়ে বসে আছে, আর কেউ দেহ অভিমানে বসে আছে, দেহ আর দেহের দুনিয়ার কথা ভেবে চলেছে। কোন অবস্থায় আছি? দেহি অভিমানী না দেহ অভিমানী হয়ে বসে আছে? কি সংকল্প চলছে? আত্মার উন্নতির সংকল্প চলছে, বাবার ইয়াদের সংকল্প চলছে, নাকি দেহ আর দেহের জগতের সংকল্প চলছে? कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे, তাই না? এক এক সেকেন্ডে মন বদলাতে থাকে, এক্ষুনি দেহি অভিমানী, আবার দেহ অভিমানী, আবার বাবার মুরলি শুনতে শুনতে কিছু একটা টাচ করে গেল, আবার দেহি অভিমানী, তাই না? তো বাবা বলছেন ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे, তাই না? বাবা বলছেন এ তো লাস্টের সময় হবে যে পুরো দেহি অভিমানী থাকছি, না হলে দেহি অভিমানী আর দেহ অভিমান এ টাল খেতে থাকবে, তাই না? তো अब बच्चे यह तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर, बहुत खुशी से जाना है। কেমন করে যাব? কেমন করে যাব? খুব খুশিতে যাব, পাক্কা খুশিতে যাব। আজকে যদি চলে আসে যমদূত আর বলে চলো টাইম হয়ে গেছে, চলো, এক্ষুনি চলে আসে, বলবে চলো হয়ে গেছে টাইম, আর কিছু ভাববে না, চলো সঙ্গে চলো, তো খুশি হয়ে যাব তো? না সংকল্প চলবে 1 ঘন্টা টাইম দিয়ে দাও, একটু বাড়ি গিয়ে বলে দিই সবাইকে, তাই তো? তারপরে নাই যাব, একটু 2 ঘন্টা সময় দিয়ে দাও, একটু কাজটা সেরে আসি, কি এইরকম? তো বাবা বলছেন যে খুশিতে যেতে পারবো তো, পাক্কা পাস হব তো? सारा दिन चिंतन ही यह करते हैं हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे, यह शिक्षा किसी को मिलती ही नहीं। तो बाबा कहते यह शिक्षा किसी को मिलती ही नहीं, ख्याल भी नहीं होगा, तुम समझते हो यह दुख धाम है। अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है, जितना बाप को याद करेंगे
उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। कि बोलो बाबा, যত যোগ্য তৈরি হব অত यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। तो गेट तो खुलবে শান্তি ধামের, কিন্তু সব আত্মা একসঙ্গে প্রবেশ করতে পারবে না। যার হিসাব ক্লিয়ার হয়ে গেছে, বাবা আগেও বলেছে না যে নিজের থেকে, বাবা গতকালও বলছিল, নিজের থেকে যে হিসাব ক্লিয়ার করে দিয়েছে তার রাস্তা পরিষ্কার, সে চলে গিয়ে প্রথম প্রথম সিটগুলো কভার করে নেবে। কিন্তু যার হিসাব বাকি থাকবে, তো ধর্মরাজ আটকাবে, বলবে দাঁড়াও তোমার বাকি আছে। তারপরে যার যথাযোগ্য, কেউ একটু চুক্তি করে এবার দৌড় লাগালো, কেউ আরেকটু বেশিক্ষণ আটকে থাকলো, কার আরও বেশিক্ষণ আটকানো থাকলো, যাবে সবাই। কিন্তু যে নিজেরটা নিজে চুক্তি করে নেবে সে আগে যাবে, যোগ্য সিট পাবে। তারপরে সবাই যথাযোগ্য, যে যেরকম সেরকম ধীরে ধীরে হিসাব চুক্তি করে এগোতে থাকবে, যেতে থাকবে, সিট ভরপুর হতে থাকবে, তাই না? তো নিজেকে ভাবতে হবে যে আমি নিজের হিসাব চুক্তি করে জানেওয়ালা আত্মা, নাকি পানিশমেন্ট খেয়ে পড়ে জানেওয়ালা আত্মা, কোন লিস্টে আমি আসব। तो उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या चीज़ है, क्योंकि यह है नई बात, তাই না? দুনিয়াতে একটা শব্দ ওরা মনে রেখেছে সব আত্মারা, যে গুরু করতে হবে, না হলে মুক্তি হবে না। কিসের মুক্তি? কাকে মুক্তি বলে? মরার পরে কি মুক্তি হবে সেগুলো কিন্তু কেউ বোঝে না। तुम बच्चे ही समझते हो, अब हमको घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो शतो प्रधान थे। बाबा बोलছেন যেমন এসেছিলাম শত প্রধান, 7 গুণে 100% ভরপুর, কোনো নোংরা, কোনো বিকারি বুদ্ধি, কোনো রকমের, তাই না, বাজে সংস্কার ভিতরে ছিল না। সেই রকম হয়েই যেতে হবে। এবার নিজের থেকে হয়ে যাব না, পানিশমেন্ট খেয়ে সেই রকম হব, হতে তো হবেই সবাইকে একদম নিউট্রাল। তো আত্মা সতো প্রধান থি, कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा, তাই না? যদি এখানে কারোর সঙ্গে কোনো অ্যাটাচমেন্ট হয়েছে, কোনো ভালোবাসা হয়েছে, लगाव হয়েছে, তো সেটা তো পরে হয়েছে। এসছিলাম যখন কাকে চিনি, তাই না? तो जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी यह हमारा अंतिम जन्म है, हमको वापिस घर जाना है, पवित्र बनने बिगर हम जा नहीं सकेंगे। तो पवित्र হয়েই যেতে হবে, সব হিসাব চুক্তি করেই যেতে হবে। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। तो बाबा বলছেন সারা দিন বুদ্ধিতে আজকে কিসের উপরে বিচার সাগর মন্থন চলবে? যেমন এসেছিলাম শতপ্রধান, তেমন খুশি খুশি শতপ্রধান হয়ে যেতে হবে। যাকে চিনি, যাদের সঙ্গে কারোবার, সব এখানে মিটিয়ে ফ্রি হয়ে যেতে হবে। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति, यह सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। तो शिव बाबा এসেছেন, উনি জ্ঞান বাচ্চাদের মধ্যে, আত্মাদের মধ্যে ট্রান্সফার করেছেন। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं, शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल न सके, तो
বাবা আত্মাকে শোনাচ্ছেন, শরীরের কান দিয়ে আত্মা শুনছে, ধারণ করছে। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती नहीं, भगवानुवाच है। तो जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए, गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। তাই না, দেখানো হলো না যে কোন রথে আসলো। বাবা বলছেন পশু প্রাণীর রথে এসে কি করব? বললো না কচ্ছ মৎস্য বরাহ অবতার, তো 24 অবতার। তো বাবা বলছেন সেই সব পশু প্রাণীর রথে এসে কি করব? আমার তো মানুষের শরীরের রথ চাই। तुम भी पहले समझते थे, कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। তাই না, ওই জন্যে রথের মেলা হয়। তো রথে জগন্নাথ আসে, তো সেই রথে নাকি অতটাই সংখ্যার কাঠ লাগানো হয় যতটা একটা মানুষ শরীরে হাড় থাকে, তাই না? সেটার নাকি গুনতি আছে। তাহলে ভাবুন, মানা কোন রথে আসছে? মানুষের শরীররূপী রথে। এবার সেটাকেই প্রতীক রূপে কাঠের রথ বানাচ্ছে, তাই না? तो अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को यह ख्याल करना है, हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं। तो बाबा बोलছেন সারা দিন বিচার সাগর মন্থন করে যে কীভাবে আমি উঁচু পদের অধিকারী হব, কিভাবে আগে শতপ্রধান হয়ে হিসাব চুক্তি করে আগে গিয়ে নিজের পদ নেব। তো उसके लिए है याद की यात्रा, আর তার বিধি, তার উপায় হলো বাবার ইয়াদের লাইট মাইটের মধ্যে অনুভবে থাকা। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है, हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह तो बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि यह है रावण राज्य, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते वो पावन है, किंतु दुनिया तो रावणের दुनिया ना। আমি বিচার সাগর মন্থন করব, আমি ভালো হতে চাই, বাবার লাইট মাইটে থাকতে চাই, বাবার দিব্যগুণ ধারণ করতে চাই। আর রাবণ কি করবে? মনটাকে, তাই না, প্রলোভন দিয়ে এদিক ওদিক টানতে থাকবে, তাই না? এই যুদ্ধই চলে। तो जैसे सन्यासी हैं, बाप कहते हैं, वो तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना, पावन दुनिया है ही सतयुग। पति दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में यह चिंतन रहना चाहिए। बाबा कोথায় নিয়ে যাচ্ছেন শিব বাবা এসে? নির্বিকারী দুনিয়া, যেখানে বিকার বিকৃতির অংশমাত্র দেবী দেবতার মধ্যে থাকবে না। সিলেক্টেড আত্মা সেখানে যাবে। তো তার মধ্যে সেখানে পৌঁছতে গেলে সিলেক্টেড আত্মা হতে হবে। যত বিকার বিকৃতির সংস্কার এখানে পূর্ণাহুতি দিতে হবে। बाबा में यह ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है, तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो, वो तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो, हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं। अभी हमें वापिस घर जाना है, जहाँ से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बाबा बोलছেন এ হচ্ছে তোমার এই কল্পের অন্তিম পাঠ। এবার এই রোল খতম হলে কোথায় যাবে আত্মা? পরম ধামে। পরম ধাম থেকে সত্যযুগ সুখধামে নামবে।
बहुत छोटी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ न सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, आँखों से, मुख से निकली, मुख खुल जाता है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। यह ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है। बाबा बोलছেন এখন তো আমরা হলাম স্টুডেন্ট লাইফ, শিব বাবার স্টুডেন্ট। এখন সব তো শ্রাবণ মাস শুরু হবে না, সব জল ঢালতে দৌড়াবে। আর শিব বাবা তো আমাদেরকে স্টুডেন্ট বানিয়েছে, জল ঢালতে হবে না, নিজের মাথায় জ্ঞান জল ঢালো, তাই না? তো বাবা বলছেন তো বুদ্ধি মে সারা দিন পড়াই रहती है। যেরকম রেখে দেয় না শিবের মাথার উপরে কলসি, বিন্দু বিন্দু জল পড়বে। আসলে শিব বাবা বলল নিজের মাথার উপরে জ্ঞান কলসি রাখো, আর বিন্দু বিন্দু যেন তোমার ভিতরে বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকো। এবার ভক্তগণ কি করলো? বাবার মাথায় রেখে দিল, তাই না? বাবার মাথায় আর ঠান্ডা করে কি হবে? ঠান্ডা তো बाबर बाच्चादेर माथा ठंडा करते हैं। तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं, তাই না? তো সব সময় হাতে কি চাই? কোনো খাতাপত্র চাই, কোনো বইপত্র চাই। তো বাবা বলছেন बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। बाबा बोलছেন চক্র লাগিয়ে শেষ করেছো। দেখবে অনেক সময়ে যেখানে শিব মন্দির হয় না, সেখানে লোকেরা কি করে? চক্কর লাগায়, চারিদিক মন্দিরের চারিদিক চক্কর লাগায়, তাই না? তো এইসব প্রথাগুলো কোথায় এসছে? গণেশকেও কি দেখানো হলো? শিব বাবার চারিদিকে চক্কর লাগালো, এসে কোলে বসে গেল, তাই না? শিব পার্বতী মাতা পিতার চারিদিকে চক্কর লাগালো, এসে কোলে বসে গেল, তো সব জানা হয়ে গেল। তো এইসব প্রথা ভক্তি মার্গে কে শুরু করলো? কোন ইয়াদগারে শুরু হলো? বাবা বলে না চক্কর লাগাও, সুদর্শন চক্র ঘোরাও। তো বাবা বলছেন এখনো তুমি কি করেছো? সারা কল্পের চক্কর লাগিয়ে এসে পৌঁছে গেছো সেই জায়গা। धारण कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे। धंधे वाले होगा, अपने धंधे के ख्यालात में लगा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो यह है हठ योग, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? इससे फ़ायदा क्या होता है? हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वो रचयिता तुमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापिस घर जाना है। मन मना भव, यह है हमारा मंत्र। तो की मंत्र दिए छे बाबा? मन मना भव और मध्याजी भव, তাই না? গীতার মধ্যে আছে না দুটো মন্ত্র, মন মনা ভব, মধ্যাজি ভব। মানে মনে মনে শিব বাবাকে ইয়াদ করো, আর মধ্য থেকে থাকে বিষ্ণু থাকে, বিষ্ণুপুরীকে ইয়াদ করো। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तो बाबा के याद करबो, वर्षा के याद करबो। तो बाबा के याद करले मनमना भव, वर्षा के याद करले मध्याजी भव। तुम यह हठयोग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमने अपना तो बताया कि हम यह सीख रहे हैं। तुम्हारे इस हठयोग में क्या मिलता है? ऐसा रेस्पॉन्ड नोट सेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो बोलो हम यह सीख रहे हैं। अपना ज़रूर बताना चाहिए। क्यों?
यह राजयोग तुम सीख रहे हो, बोलो हम यह पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं। तो পাক্কা নিজেকে আত্মা মনে করে থাকি, আত্মা মনে করে থাকি, সবাইকে আত্মা দেখি, পাঠধারী দেখি না দেহ দেখি। তো বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা তিলক যেন লাগানো থাকে। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो, फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि हो वहाँ भेज दो। कहेंगे यह तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग में राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। তাই না, হঠযোগ করলে শরীর ভালো থাকবে, কিন্তু রাজযোগ করলে জন্ম জন্মান্তর राज्य भाग्य अधिकार पाप। हर 5000 बरस बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। बाबा मने करिए दिच्छेन आगे कि छिले तोमरा, देवी देवता छिले, एखन मानुष हये गेछो, मानुष थेकेओ बाजे हये गेछिलाम, आबार बाबा मानुष थेके देवता बानाच्छे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो यह छपा हुआ रखा हो, हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी, उसमें कोई हठयोग व शास्त्रार्थ करने की बात नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है, वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में तो वो पुजारी हैं, अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे। तो यह क्लियर कर लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। योग तो दो प्रकार का है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वो तो कोई मनुष्य सिखला न सके। राजयोग एक परमात्मा सिखलाते हैं, बाकी यह अनेक प्रकार के योग हैं मनुष्य मत पर, है ना। आजकल तो कत रकम योग बेरिएছে ना। तो बाबा बोलছেন वहाँ देवताओं को तो किसी के मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वो है देवताएं अर्थात दैवी गुण वाले, जिनमें ऐसे गुण नहीं उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वो कहाँ गए, 84 जन्म कैसे लिए, তাই না। লক্ষ্মীনারায়ণ ছিল, রাম সীতা ছিল, রাধাকৃষ্ণ ছিল, ওদের জীবন কলাও দেখানো হলো, এখন ওরা কোথায় গেল। বাবা বলছেন ওরা তো জন্ম নিতে নিতে সব সাধারণ মানুষ হয়ে গেছে। सीढ़ी पर समझाना चाहिए, सीढ़ी बड़ी अच्छी है, जो तुम्हारी दिल में है वो इस सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। बाबा बोलছেন দুনিয়াতে যত পড়া আছে সবচেয়ে এটা হলো বেস্ট পড়াশোনা। এই পড়াশোনা করলে কি হবে, ডবল ক্রাউন মানে ডবল তাজ, ডবল মুকুটধাरी होते पारবে। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते, कोई क्या। पढ़ाईर लक्ष्य आछे डबल ताजधारी। एबार शतयुगे दास दासीও डबल ताजधारी হবে, आलोर मुकुटो থাকবে, সোনার মুকুটও থাকবে। কিন্তু বাবা বলছেন মর্তবা সিট সবাইর এক হবে না, তাই না, পদ সবাইর এক হবে না। वंडर है एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है, राजा भी बनते तो रंक भी बनते, তাই না। এই একটা স্কুল থেকে যা রেজাল্ট বেরোবে তার মধ্যে রাজাও বেরোবে, প্রজাও বেরোবে, রাজ পরিবারও বেরোবে, আর দাসদাসীও বেরোবে, सब रकम बेरो। बाकी वहाँ दुख की बात होती नहीं, बाकी सेखाने दास दासीरो कोनो दुख नहीं।
मर्तबे तो है ना, यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं, फेमन, बीमारियाँ, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती। एखाने तो राजाओ बेचे नहीं प्राकृतिक दुर्योग थेके, ताई ना, किन्तु सेखाने तो प्रकृति एत सुख देबे, ताई ना। पाखी यदि सकाल सकाल सुंदर हावा, सुंदर पाखी, पातार साजेर आवाज यदि राजाकेও तुलबे तो दासदासीकेও तुलबे। तो प्रकृतिर सुख सबाइर जन्य थाकबे सेखाने, प्रकृति राजाकेও सुख देबे, दासदासीकेও सुख देबे, तो सेखाने सबाई सुखी थाकबे। भल लखपति करोड़पति हैं, जन्म तो विकारों से होता है ना, धक्का खाया मच्छर ने काटा, यह सब दुख है ना, नाम ही है रौरव नर्क। बाबा बोलছেন এটা কি নাম হয়ে গেছে? রৌরব নর্ক, তাই না। উপরে কোনো নর্ক নেই, নর্ক কোথায়? নর্ক এখানে, বা পাতালে কোনো নর্ক নেই, সে নর্ককুণ্ড এটাই। এখানেই মানুষ কত রকমের কষ্টের পানিশমেন্ট ভোগ করতে থাকে। तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा, अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे, তাই না। যেরকম জগদীশ ভাই বলতেন না যে হসপিটাল হচ্ছে রৌরব নর্ক, তাই না, কুম্ভিপাক নর্ক, সব কথা আছে না। সেখানে চলে গেলে কোন অঙ্গকে কাটবে, কোন অঙ্গকে পুড়াবে, কোন অঙ্গকে কি করবে কোনো ঠিক নেই, তাই না। তো সেটা কোথায় ফুড়বে, কোথায় কি করবে, কত রকম, সেখান থেকে কেউ বেরোতেও চাইলেও বেরোতে পারবে না, তাই না। ওই জন্যে জগদীশ ভাই কোনো দিন হসপিটালে গেল না, বললো আমি এমনি মরে যাব, আমি হসপিটালে যাব, তাই না। तो बाबा बोलছে ওই রকম किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे निबंध दिया है, लिखना बच्चों का काम है, धारणा होगी तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अब वापिस जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था। बाबा गतकालই होमवर्क दिएছিল, একরস স্থিতি, অতীন্দ্রিয় সুখের রসে থাকবো, তাহলে কোনো ইন্দ্রিয় সুখ আমাকে আকর্ষণও করতে পারবে না, তাই না। তো বাবা বলছেন যে অতীন্দ্রিয় সুখে একরস স্থিতিতে খুশি খুশি যাবে, তার পদ হবে সবচেয়ে সর্বোচ্চ। तो अभी तमो प्रधान बने हैं, कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है, नहीं मानते हैं तो समझा जाता है यह हमारे कुल का नहीं है, তাই না। এবার সবাই সব কথা হজম তো হয় না। কেউ এসে বলবে যে কোথায় শতযুগে কি পদ হবে, তার জন্যে এই জীবনে এত কষ্ট কেন করব, তাই না। তো বাবাও বুঝে যাবে যে এর তো শতযুগে পার্টই নেই, এর তো কলিযুগে সুখ খোঁজার পার্ট আছে, তাই না। তো বাবাও বলবে এ তো সে আত্মা নয়, তাই না। तो बाबा बोलছে नहीं मानते हैं तो समझा जाता है यह हमारे कुल का नहीं, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़े हटना है, তাই না। যখন একটা পথে একটা লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছি, তো পথে তো অনেক কিছু আসবে, তাই না। দেখানো হলো না যে 5 পাণ্ডব মহাভারত যুদ্ধের পরে হিমালয়ের দিকে, ওরা তো এবার হিমালয়ই দেখাবে যে হিমালয়ের দিকে চড়ে স্বর্গে গেল। এবার রাস্তায় পরীক্ষাগুলো এলো, যে সব পরীক্ষা পার করে গেল সেই যুধিষ্ঠির, যার মন স্থির, যার মন কোনো পরীক্ষাতে হলচল হলো না, যে অচল অডল থাকলো, সেই গেল স্বর্গে। তো ভক্তি মার্গে তো সব তো ইয়াদগার তো লেখা হয়েই গেছে। তো যেই পথ নিয়ে এগোচ্ছি সে পথে পরীক্ষাও আসবে, কিন্তু কে এই পরীক্ষাতে পাশ করে লক্ষ্যে পৌঁছাবে, যে যুধিষ্ঠির হবে, মানে সদা একরস স্থিতিওয়ালা, হলচল স্থিতিওয়ালা না, যে ডিস্টার্ব, যে রাস্তার সাইড সিনের দ্বারা ডিস্টার্ব होनेवाला না, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবে। তো বাবা বলছেন তো পড়াই মে দিন প্রতিদিন আগে बढ़ना है। তো যখন পড়াশোনা দিয়ে আগে বাড়বো, যত রকম পরিস্থিতি আসবে তাকে পরীক্ষা বলে মনে করে, তাকে চ্যালেঞ্জ বলে মনে করে আগে বাড়তে হবে, তাই না। হার মানা চলবে না, পিছে থোড়ে হি হটনা है। যুদ্ধভূমি ছেড়ে পালাবো,
এটা তো ভালো মহাবীর রাজার লক্ষণ না। যে পালাতে চাইবে সে তো অধীন রাজা। তো বাবা তাকে রাজ্য পদ দেবে তো কখন দেবে? যখন ভারত গুলাম হয়ে যাবে, অধীন হয়ে যাবে, তখন সেই সময়েও প্রচুর রাজা ছিল, সেই গুলাম রাজা হয়ে থাকবে, তাই না? तो दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, यह तो पीछे हटना हुआ ना। तो बाबा बोलছেন দৈবী গুণ ধারণ হচ্ছে না, আসুরি গুণ বলশালী হয়ে যাচ্ছে। তাহলে রেজাল্ট কি হবে? মা কালীর রূপ ধারণ করতে হবে না? এতদিন তো মা কালীকে পুজো করলে, কিছু তো শেখো, যে অসুরগুলোর উপরে বিজয়ী হতে হবে, তাই না? সে যতই অসুর রুদ্র রূপ থাকুক, নিজের ভিতরেও রুদ্র রূপ জাগাতে হবে। অন্যের অবগুণ দেখলে ভিতরে রুদ্র রূপ জেগে যায়, রাগ আসে, এরম কেন করে? এখন মা কালী হয়ে নিজের উপরে রাগ করতে হবে, সেই রুদ্র রূপ নিজে ধারণ করতে হবে, যে আমার ভিতরে এই অবগুণ কেন থেকে আছে। বাবা এত করে বলছে, তাও কেন এই অবগুণ উপরে আমি বিজয়ী হতে পারছি না? আমাকে হতেই হবে, তাই না? तो बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना है। আর যখন বিজয়ী হতে থাকবো তখন কেমন ফিলিংস থাকবে? হালকা, তাই না? একটা পরিস্থিতি এলো, সেটাতে হার মানলাম না, যতই পরিস্থিতি করা আসুক, আখির পরিস্থিতি পার হয়ে গেল, বিজয়ী হয়ে গেল, তখন কেমন ফিলিংস আসবে? মন একদম উড়বে খুশিতে, তাই না? যে দেখো বাবা কেমন মদত করলো আমাকে, আর আমি বিজয়ী হয়ে গেলাম, তাই না? তো বুদ্ধি একদম খুশি খুশি অনুভব করবে। तो यह शरीर छिछी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब जाना है, हमको तो अब जाना है घर, बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे। सारा दिन यदि देह और देहेर दुनिया के भाबी तो फूल हब कि करे? ताहले तो कांटाई हये थाकबो। বাবাকে ইয়াদ করব, বাবার ইয়াদে থাকবো। শিব বাবা কি বলেছে মাথায় ঘুরবে, যেরকম লোকে কি বলেছে মাথায় ঘোরে, ওই রকম শিব বাবা কি বলেছে মাথায় ঘুরবে, তো ফুল হতে পারবো। বহুত সজায়ে খানি পড়েগি, আর যেখানেই ফুল হতে পারবো না, একটু কিছু কাঁটা থেকে যাবে, সেখানে সাজা খেতে হবে। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की, तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे यह लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर कैसे केस चलते हैं, तो वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। तो पनिशमेंट एमनी बाबा देवे ना, साक्षात्कार कराबे, ना होले बाच्चा बोलबे ना যে কেন এইরকম পানিশমেন্ট দিচ্ছ। তো বাবা তারও সাক্ষাৎকার করাবে যে কোন কর্মফলের এটা সোজা পাচ্ছ, তাই না? সে কর্ম যা আমি করেছি সে দৃশ্যও দেখাবে। তো टीचर को तो रहम आता है ना, यह नापास हो जाएंगे। তো বাবা তো দেখছে না যে বাচ্চার মধ্যে কি অবগুণ আছে, কার জন্যে বাচ্চাটাকে পানিশমেন্ট খেতে হবে। তাই জন্যে বাচ্চার যাতে ভালো হয়, পাস হয়, তার জন্যে বাবা আগে থেকে, তাই না, বলে দিচ্ছেন, অ্যাটেনশন দেওয়াচ্ছেন। বাবার চিন্তা হচ্ছে যে বাচ্চা না পাস হয়ে যাবে না, তো ওই জন্যে বাবা সাবধানী দিচ্ছেন যে নিজেকে চেকিং করো, মা কালী হয়ে যাও, চেকিং করো কোথায় কালিমা আছে, কোথায় কলঙ্ক আছে, কোথায় দাগ আছে, তাকে ধরো আর একদম শেষ করো। তো বাবা বলছেন यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है जिससे पाप करते जाएं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो ज़रूर होगा ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है,
वो है सुप्रीम टीचर, आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा। अहो प्रभु तेरी लीला, महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। তাই না? এখন বাবার বাচ্চাগুলো কোনো নিয়ম ধারণাতে চললে লোকেরা আপত্তি করছে, এরকম কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? তাই না? তো কত আপত্তি করছে যে কেন নিরামিষ খাবে, কেন এইরকম করবে, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? আর তারা বাবার সংস্থার নামও বদনাম হচ্ছে, ব্রহ্মাকুমারী বদনাম, খানপান নিয়ে, পবিত্রতা নিয়ে। কিন্তু এই বদনাম লাস্টের সময়ে মহিমা হয়ে যাবে। কেননা লাস্টের সময়ে যখন সবাই জানতে পারবে যে ভগবান এসে তার শতযুগ স্থাপনা করার দেবী দেবতা সিলেক্ট করে নিয়েছে, এ খবরও আসবে দুনিয়াতে, তাই না? এখন তো ধীরে ধীরে যত সেলিব্রিটি যাচ্ছে না, সবাই যখন কোনো ইন্টারভিউতে কিছু বলে সেখানে ব্রহ্মাকুমারীর ঝলক থাকে, তাই না? কালকেও একজন পাঠিয়েছে, কি সুন্দরভাবে দেখিয়েছে যে যেরকম শিবের, উনি শিবের ভক্ত, তো শিবের উপরে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে যে ডমরু হয় না, তো ডমরু যখন ঘোরে তখন ডমরুর যে শেপ আছে তো কেমন আছে, ইনফিনিটি শেপ, তাই না? তো সেখানে 4 ভাগ আছে, তো 4 ভাগে সত্য ত্রেতা দাপর কলি, সে যখন ডমরু বাজে দেখা হয় যেন চক্র ঘুরছে, তাই না? তো সত্য ত্রেতা দাপর কলি দিয়ে ঘুরছে, এই জ্ঞান শিব বাবা ডমরু বাজিয়ে সবাইকে দিচ্ছে। আর শিব বাবা আসলে বিনাশ হচ্ছে দুনিয়া, তাই না? তো এইরকম করে কি সুন্দর করে সে বোঝাচ্ছে তার মতন করে, তাই না? তো ধীরে 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 কি হবে, তাই না? অনেক এরকম যারা ভাগবত করে এরকম সাধু সন্ন্যাসীরাও কোর্স করাতে শুরু করেছে এখন। তো চিন্তা করুন, মানে ব্রহ্মাকুমারী কোর্স করাচ্ছে না, এতদিন তো ব্রহ্মাকুমারী ড্রেস ধারণ করা কেউ গিয়ে কোর্স করাতো, এখন সাধু সন্ন্যাসীরা তাদের ড্রেসে কোর্স করাচ্ছে, বাবার জ্ঞান দিচ্ছে, তাই না? তো ধীরে ধীরে এক সময় কি হবে, চারিদিক সবাই বুঝতে পারবে, তখন যারা যারাই বদনাম করেছে, যারা যারাই এইটার জন্যে নিন্দাগান করেছে ধারণার জন্যে, তারাই কি করবে তখন, তাই না? তারা মহিমা গান করবে, তাই না? বাবা বলেছে না, যে যত গালাগালি দিয়েছে ও অত ফুলের তোড়া নিয়ে তোমার সামনে আসবে, তাই না? ভাববে যে সত্যি তুমি এত মহান কাজ করছিলে, আমি বুঝতেও পারিনি, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো, আগে চল বহুতোं को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला, তাই না? ওরা কি বলবে তাদের ইষ্টদেব দেবীকে, ভগবানকে, যে আমার ইষ্টদেব দেবী এত কাছে ছিল, সে আমারই সামনে পুরুষার্থ করে তৈরি হয়ে গেল, অহো প্রভু তেরি লীলা, আমি অধমকে অধমই থেকে গেলাম, তাই না? মহিমা করকে মরেঙ্গে পরন্তু পা তো কুছ নেই সকেঙ্গে। তো ওরাও লাস্টের সময় ইষ্ট দেব দেবীর দর্শন পাবে, বুঝবে, ফিল করবে, মুক্তিও পাবে, তখন মহিমাও করবে, আর সেই মহিমা করতে করতে দেহও রাখবে। এমনি সাধে বলা নেই যে লাস্টের সময়ে ঠাকুর দেবতাকে মনে করে মরতে হয়। তো যে নিজের থেকে শিব বাবার ইয়াদে, সুখধামের ইয়াদে দেহ রাখবে, সে তো দেহ রাখবেই। যে নিজের থেকে দেহ রাখবে না, নিজের থেকে হিসাব চুক্তি করবে না, সে পানিশমেন্ট খেয়েও শিব বাবা দয়া করো করে যাবে। আর যারা ভক্ত আত্মা থাকবে তারাও লাস্টের সময় কি করবে, পানিশমেন্টে ইষ্ট দেবদেবীকে, তাই না, আহ্বান করবে, ইষ্ট দেবদেবী তাদের মুক্তি দেবে, আর তাদের মহিমা গান করতে করতে ইষ্ট দেবদেবীকে ইয়াদ করে দেহরা, মানে লাস্টের সময়ে সবাইকে যেহেতু ভগবান বা দেবতাকেই ইয়াদ করে মরতে হয়েছে, তো সেই স্মৃতির কারণে প্রথা চালু হবে যে লাস্টের সময়ে ঠাকুর দেবতাকে মনে করতে হয়, তাই না? ওই জন্যে বলবে হরি বল করে রাম নাম সত্য হয়ে করে নিয়ে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু লাস্ট সময় মহিমা করে মরলে কি হবে, পাবে তো ওরা কিছুই না। देह अभिमान में आने से उल्टे काम करते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना पड़ेगा।
হিসাব কিতাব চুক্তু কর সবকো জানা है। বাবা বলছেন তুমি যতই স্বপ্ন দেখো আমি মরবো না। বাবা বলছেন তোমার কিন্তু বানপ্রস্থ অবস্থা, তুমি বোঝো আর না বোঝো, সময় কিন্তু বেশি নেই, তাই না? সব দেখেন না ইসরায়েলে কোথায় সব যুদ্ধ হচ্ছে, তো যখন পুরো ফ্ল্যাটের উপরে বম পড়ছে, মিসাইল পড়ছে, তারা কি জানতো যে আজকে আমাদের এই দুর্যোগ হবে? তো কত লোকই তো অচানক মারা গেল, তার মধ্যে বাচ্চাও আছে, বুড়োও আছে, সব রকম আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন কে বলতে পারবে দুর্যোগ কখন কার কপালে কিভাবে আসবে, তাই না? আর সে ভাবছে আমি তো অনেক দিন বাঁচবো, হ্যাঁ, অনেক কিছু গুছিয়ে রাখি, আমার কাজে লাগবে ভবিষ্যতে, তাই না? तो चाहे व ना चाहे जाना जरूर है, एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी। কি বললো বাবা? সেদিনও আসবে যখন পুরো দুনিয়া খালি হয়ে যাবে, তাই না? এর জন্যেও শাস্ত্রে বলা আছে যে মহাভারত যুদ্ধের পরে সারা জগৎ জনশূন্য হয়ে গেছে, তাই না? কেউ ছিলই না বেঁচে। তো চিন্তা করো, এমনি এমনি কি লেখা? যখন সেই মিসাইল যুদ্ধ হবে মহাভারত যুদ্ধে, তাই না, তীর ছুটছে, সেখান থেকে আগুন বেরোচ্ছে, সাপ বেরোচ্ছে, এগুলো কি কখনো লোহার তীর থেকে বেরোতে পারে? তাই না? এগুলোই তো সেই মিসাইল যুদ্ধের প্রতীক। তো এই মিসাইল যুদ্ধের শেষে কি হবে? সারা দুনিয়া একদম শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু কি বলল বাবা? যে দুনিয়া বহুত খালি হো যায়গি, কিন্তু পুরো খালি হবে না। থাকবে কারা? অ্যাডভান্স পার্টির আত্মারা, তাই না? যারা চলে যাচ্ছে না বাবার বাড়ির থেকে, সব অনেক পূর্বপুরুষরা সব দেহ রেখে রেখে চলে যাচ্ছে না, তো তারা কি করবে? শতযুগের দেবী দেবতাকে জন্ম দেবার কাজ করবে, তো তারা থাকবে। শ্রী ভারতই রহেগা, তাই না? একদম ক্লিয়ার কথা বাবা বলে দিচ্ছে মুরলিতে। আর কোনো দেশই থাকবে না। এখন কত কত দেশ পৃথিবীতে, কত কত দেশ, নাম পর্যন্ত গুণে শেষ করা যাবে না, এত দেশ, কিন্তু কোনো দেশ থাকবে না। সবাই সবার শত্রু রাজ্য মিসাইল ফেলে সব সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে, আর থাকবে কি? একমাত্র ভারত। আর কোনো রাজ্য, কোনো দেশই থাকবে না। আধা কল্প শ্রী ভারতই হোগা তো কিতনি দুনিয়া খালি হোগি। তারপরে আধা কল্প ধরে, ৭০ যুগ ধরে শুধু ভারতই থাকবে, এই ভারত থাকবে না। এই ভারত, এই ভারতের মানচিত্র কেমন হবে? অশ্বত্থ পাতার মতো। তার মধ্যে হিমালয় থাকবে না, বিন্ধ্যাচল পর্বত থাকবে না, আরাবলি পর্বত থাকবে না, তাই না? সে অন্যরকম হবে, তার মাটি উপর নিচ হয়ে যাবে। এই ভারত থাকবে মানে যে আমরা বেঁচে থাকবো সেরকম নয়, তাই না? এই মাটি উপর নিচ হয়ে যাবে। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे, फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसा बहुत थे, अब नहीं हैं तो अब और कोई है नहीं, पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य यह नहीं जानते, बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आपे ही ख़त्म कर दिया, ড্রামা প্লেন অনুসার, তাই না? যতই বাইরের আক্রমণকারী আসুক, কিন্তু ভারতবাসীদের দুর্বুদ্ধির কারণে ভারত লুট হলো। তাই জন্যে বাবা বলছেন যে তারা সম্পত্তি দেখলো তাই এসেছিল, আর ভারতবাসীদের দুর্গতি তাদেরকে তাদের গুলাম বানালো। তো বাবা বলছেন ড্রামাতে ছিল সেরকম হবার, তাই কেননা গুলাম রাজাগুলোরও তো কাজ ছিল না, তো গুলাম রাজাগুলোও তো কাজ করবে, তাদের তো পদ নেবে না। तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप पास आए हैं, कभी किसी के ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पढ़े दीजिए, टाइम होएगा। 1 नंबर, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे, यह दी बेस्ट पढ़ाई है, जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। तो बाबा बोलছেন বুদ্ধিতে যেন ঘোরে যে আমি ডবল তাজধারী হবার জন্যে বাবা শিব বাবা আমাকে আমার মাথায় জ্ঞান জল ঢালছে। আর বলে রেখেছে শিব বাবা, মাথার উপরে জ্ঞানের কলসি রাখো, সারাদিন যেরকম বিন্দু বিন্দু পড়তে থাকে আর বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকে। दूसरा, अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। तो आज के आत्मा तिलक निजेरो माथाय थाकबे और सबाइर माथायও आत्मा भाई तिलक देखते थाकबो। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाली शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बिठो नच, তাই না? যে সত্য কথায় থাকে তার মন আনন্দে নাচ করে, আর যে যার মধ্যে কিছু লুকানো থাকে যতই সে লোকের কাছে নিজেকে ভালো বলুক তার মন কিন্তু তাকে ঘাঁটতে থাকবে, তাই না? तो सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। तो जे सत्य पथे थाकबे से सदा शक्तिशाली थाकबे, से कखनो ना कनफ्यूज होबे ना घबराहट होबे। वो खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। এবার সত্য পথে চলতে গিয়ে হয়তো অনেক প্রবলেম আসে, কিন্তু তার মধ্যে সামনা করার শক্তিও সে পাবে। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है, सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, তাই না? লোকেরা বলে না সত্যতার নাও নৌকো খুব দুলবে, সবাই দুলাতে চেষ্টা করবে, ডুবাতে চেষ্টা করবে, কিন্তু সে ডুববে না, তার হার হবে না। আর যে সত্য পথে নেই সে নৌকো দুলবে না, সে একদম নির্বিঘ্ন থাকবে, কিন্তু একেবারে ডুবে যাবে, হার ওরই হবে, তাই না? तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। तो बाबा बोलছেন তো মনে কোনো ছল কপট ছল চাতুরি রাখা দরকার নেই, সত্য পথে চলো তো শক্তিশালী থাকবে, কোনো কনফিউশনও থাকবে না, কোনো ডিস্টারবেন্সও থাকবে না মনে, আর সদা বিজয়ী আত্মা হবে। स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। बाबा बोलছেন সবচেয়ে ভালো অভ্যাস, ভালো প্র্যাকটিস হলো সেকেন্ডে মনকে অর্ডার করব, স্টপ, যা ব্যর্থ চলছে স্টপ, আর মন মেনে নিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সমর্থ দিকে চলে গেল, সমান কোনো শক্তিশালী কথা ভাবতে লেগে গেল, মন আমার কথা মতন চলল, এটা হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল অভ্যাস। আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো কি বললো বাবা আজকে? বাড়ি ফিরতে হবে, শতপ্রদান হয়, আর বাবা বললো না যখন এসেছিলাম কাউকে চিনতাম না, কাউকে জানতাম না, তো সেই রকমই যখন যাব সবাইয়ের সঙ্গে সব হিসাব ক্লিয়ার করে যেতে হবে। আর मन मना भव मध्याजी भव, বাবাকে ইয়াদ করো, বর্ষাকে ইয়াদ করো, আর সেই ইয়াদে যেন খুশি খুশি দেহ রাখতে পারে। এই পড়াই পড়লে ডবল তাজধারী হতে পারবে। আর হ্যাঁ, সবচেয়ে ভালো প্র্যাকটিস হচ্ছে মনকে স্টপ, মানে স্টপ, মন যেন স্টপ হতে পারে, আর যেটা ভাবতে বলবো সেটা ভাবতে পারে। এই প্র্যাকটিস হলো সবচেয়ে পাওয়ারফুল অভ্যাস, যে আত্মাকে শক্তিশালী বানাবে। আর বলো,
সত্যতার পথে থাকলে নৌকো দুলবে, সবাই দুলাতে চেষ্টা করবে, কিন্তু নৌকো ডুববে না, হার হবে না। শতপ্রধান নিজের থেকে হয়ে যেতে হবে, তবে উঁচু পদের অধিকারী হব। আর যদি পানিশমেন্ট খেয়ে যেতে হয়, যেতে তো হবে সবাইকে, কিন্তু পানিশমেন্ট খেয়ে গেলে যে যত যথাযোগ্য সিট নেবে না, তো যে যত দেরি করে যাবে ওর সিট অত নিচু হবে। এই একটাই পড়া থেকে রাজধানী তৈরি হচ্ছে, রাজাও তৈরি হচ্ছে, রাজ পরিবার, প্রজা, দাস দাসী সব তৈরি হচ্ছে, তাই না? বাবার ইয়াদে থাকলে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তাই না? বাবা বলছেন সবাই রেখুন বানপ্রস্থ অবস্থা, তাই জন্যে নিজের মনকে গুটাও, গুছিয়ে রাখো। এই নিন্দা বদনামি ওদেরকে আবার মহিমা করতে বাধ্য করবে। ওরা তখন বুঝবে যে এরা কেন নিরামিষ খেত আর কেন পবিত্র থাকতো। এখন ওরা ভাবছে যে এদের মতন বোকার সংসারে নেই, তাই না? হ্যাঁ, সব ফালতু জিনিস এগুলো। কিন্তু যখন লাস্টে বুঝবে যে আমরা পানিশমেন্ট পাবো আর এরা খুশি খুশি যাবে, তাই না, ভগবানও এদেরকে কোলে করে নেবে স্যালুট করে, তাই না, তখন ওরা বুঝবে যে আমরা কি ভুলটা করেছিলাম, তাই না? আর তখন ফুল নিয়ে খুঁজবে কোথায় গেল সে, এক ঝলক দেখতে হবে আমাকে, তাই না? চলো, ওম শান্তি।